interviewan karon. Pangalan sir, entidad. Grabe ka hype eh. Oscar. Mahal naman patagat. Pakanal na ko. Christian Day from CCIS 23. Okay, so among question karon Sir Christian. Kinsa ang imuhang gusto ipasigarbo? Gusto ipasigarbo ha? Kinsa imong gusto ipasigarbo? Una, si Dexter Daganat. Dili. Wala man dire. O, naro na sa mga tubangan. Salamat! Salamat kayo Sir Christian! Salamat kayo. Partner! Okay na ka nila? Naa dire. From the College of Agriculture.